सुस्वागतम पिलामाने। आज आम गोटे बढ़िया प्रसंग विषय आलोचना करिबा। आज आम जड़े महान व्यक्तित्व जीवनी विषय आलोचना करिबा। आउ पिलामाने मु आशा करी जे तुमे माने तांको जीवन अनेक जिनस शिखिब आ तांको परि हवा पई चेष्टा करिवो। ताहले पिलामाने तुमे माने रेडी ना? ताहले चल प्रसंगटी को आरंभ करिबा। सुप्रभात पिलामाने, केमिति अछ? भल अछ? ठीक अच्छे। अच्छा पिलामाने, तुमे माने समस्ते तो जानिच महापुरुषों जीवनी आम जीवन रे अनेक प्रेरणा आनी दिए। सेही परि भाबरे आमे आजी जणे महापुरुषंकर जीवनी विषय रे जानिबा आउ तांको जीवनरु अनेक जिनिस शिखिबा। ठीक अछि पिलामाने, ताहाले चलो। किंतु प्रसंगटी आरंभ करिबा पूर्वरु मु तुम मानंकु गोटिए पंक्ति पढ़ी सुनेबी। आउ तुमे माने मते कहिबो सेही पंक्ति रे केउ महापुरुषंकर विषय रे कुहा जाईछि। तुमे माने रेडी ना पिलामाने? ठीक अछि। तो चलो पिलामाने आरंभ करिबा। कहिलो देखि, तुम परी छोटो पिलाटिए गाँ चाहालीर चाट सिए, चेहेराटी तार डौल डाउल बुद्धिरे ताहार सरिकिए। अच्छा कहिलो पिलामाने, एही पंक्ति रे केउ महापुरुषंक विषय रे कुहा जाईछि? ठीक कहिलो, एही पंक्ति रे उत्कल गौरव मधुसूदन दास को विषय रे कुहा जाईछि। अच्छा पिलामाने मते कहिलो, तुमे मधुसूदन दास को फोटो देखिच? देखिच ताहाले बहुत भल। एठी मध्य मु मधुसूदन दास कर गोटे फोटो रखिछि। भल भाबरे देख पिलामाने, ए हेउछंती उत्कलर गौरव मधुसूदन दास। मधुसूदन दास को आमे कुलवृद्ध नाम रे मध्य जानि थाउ। तो आजी आमे तांकरी जीवनी विषय रे पढ़िबा। प्रसंगटीर नाम हेउछि हजिला दिनर कथा। आउ एहार लेखक हेउछंती रमेश चंद्र भंज। से हेउछंती ओडिसार जणे सुनाम धन्य लेखक। ताहाले पिलामाने वर्तमान आमे प्रसंगटी को आरंभ करिबा। मु पढ़ुची आउ तुमे माने लक्ष्य रख। सकाळ बुला देह को बड़ हित, बेस फुर्ती लागे, सतेज लागे। से दिन मधुबाबू सबु दिनिया सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसुथांती। नीति किला पड़िया रे घेराए बुली न आसिले बाबू को शांति लागे नहीं। बेले बेले बारबाटी कड़ देई महानदी कूले कूले थोड़ाए बाट चाली जाती। हातरे थाए सिंह बाड़ी। अच्छा पिलामाने, तुमे माने तो सब जानिच प्रातः भ्रमण देह पाई केते भल। आमर देह सतेज लागे, फुर्ती लागे, देह और मन भल रहे। सेही परि भाबरे मधुबाबू सबुदिन सकाळे प्रातः भ्रमण रे जाती। अच्छा पिलामाने मते कहिलो, मधुबाबूंको घर केउठी तुमे जानिच कि? ठीक कहिलो, मधुबाबूंको घर हेउछि कटक सहर रे। आउ कटक सहर रे प्रसिद्ध बारबाटी दुर्ग मध्य रहिछि। सबुदिन मधुबाबू बारबाटी दुर्ग कड़ देई महानदी कूले कूले सकाळ भ्रमण बा प्रातः भ्रमण रे जाती। तांको हातरे कोन थाए पिलामाने जानिच? तांको हातरे थाए सिंह बाड़ी। अच्छा कहिलो पिलामाने, तुमे माने सिंह बाड़ी देखिच? देखिन? देख, एइठी मु सिंह बाड़ीर गोटे फोटो रखिछि। तुम घरे जेजेमा जेजेबापा बा अजा आई एमिति बांकुली बाड़ीर व्यवहार तो करुथिबे। सेही परि भाबरे एहा हेउछि एक सिंह बाड़ी, जहाकी पशुर सिंगरु तैयारी हेइथाए। देखिल ना पिलामाने? ठीक अछि। वर्तमान आमे देखिबा जे आगको कोन अछि। देख पिलामाने, घर लेउटाणी मनटा टिकिए हालुका लागे। सिंह बाड़ीटा हातरे घुरु थाए। काली अंधाररू से बाहरी जाती। फेरु फेरु कौल खरा पड़ी जाई थाए। से दिन काहिंकी के जानी टिकिए सौल लेउटी आसी थांती। हत्ता भितरे पशु पशु आखिरे पड़िला गिना, गड़ू, ठेकी, ढाल थुआ होइछि। तो पिलामाने देख, आमे माने कोन जानिले जे मधुबाबू सबुदिन प्रातः भ्रमण रे जाती। से अंधाररू जाती आउ घर को फेरु फेरु कौन खरा पड़ी जाई थाए। किंतु गोटे दिन कौन हैला के जानी मधुबाबू शीघ्र घर को फेरी आसी थांती। किंतु ए कौन
ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଗିନା, ଗଡ଼ୁ, ଠେକି, ଢାଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଘରେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ମାପ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଏହା ମାପି ଆମେ ଘରକୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥାଉ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଧୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥୁଆ ଯାଇଛି ବା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ମଧୁବାବୁ କଣ ଦେଖିଲେ? କୋତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତୋଟି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାଖରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ। ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ସଭିଏଁ ଶଙ୍କି ଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚେହେରା ଯେମିତି, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଚେହେରା ତାକୁ ବଳି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା, ହାଡୁଆ ଦେହକୁ ଠାକରା ମୁହଁ, ଓଠ ଶୁଖିଲା, ଆଖି ନିସ୍ତେଜ। ଛୁଆଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ଦେହ ପୁଙ୍ଗୁଳା, ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ମଧୁବାବୁ ସେଦିନ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ କେତୋଟି କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁଖୁରା, ହାଡୁଆ ଦେହ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାଖରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ପୁଙ୍ଗୁଳା, ଦେହରେ ପୋଷାକଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପତଳା ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା। ଏଇଭଳି କେତୋଟି ଛୁଆ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ଫଟୋ ଏଠି ଅଛି, ଦେଖ ସେ କିପରି ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ନିସ୍ତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି। କୋଳରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟିକୁ ଧରିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ନିସ୍ତେଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ଏଇଭଳି କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି କଣ ହେଲା? ବାବୁ କାବା ହେଲେ। ଏମାନେ ଆଜି କୁଆଡେ? ଏଠାରେ କାହିଁକି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡେ ସବୁ ଆସିଛ? କ୍ଷୀର ପାଇଁ, ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ସକାଶେ। କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ? ସୁଦାମ ଭଲ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦଉଛି ତ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମଧୁବାବୁ ସେଦିନ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ କେତୋଟି କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାଖରେ ଦୁର୍ବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧୁବାବୁ ଆଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କୁଆଡେ ସବୁ ଆସିଛ? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, କ୍ଷୀର ପାଇଁ, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ। ମଧୁବାବୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ? ତ ସେମାନେ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ସୁଦାମ ଭଲ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଉଛି ତ? ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ପଢିବା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ ଆଉ ମନେ ରଖିଲ ମଧ୍ୟ। ମନେ ରଖିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିବ ସେ ହାତ ଟେକିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମଧୁବାବୁ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ? କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ। ହଁ, ଠିକ କହିଲ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ମଧୁବାବୁ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିଲେ। କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ, ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଆଉ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ କଣ ଦେଖିଲେ? ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳ ବୁଲାରୁ ଫେରି ମଧୁବାବୁ ଦେଖନ୍ତି ତ କେତୋଟି କୋତରା କସ୍ତା ପିନ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ବଳ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତ ମଧୁବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ସେମାନେ ଉତ୍ତରରେ କଣ କହିଲେ? ଠିକ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ କହିଲେ, କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ମଧୁବାବୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ? ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିଏ କ୍ଷୀର ଦେବ? ତ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ସୁଦାମ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ତ? ତ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ହିଁ ପଢିବା। ଆଜି ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ହଜିଲା ଦିନର କଥାର ଭାଗ 1। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭାଗ ଗୁଡିକ ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।